জিপসি কোটে থাকি আছে ফ্রন্ট ফিনে আই যাবি মরমরা Operation Sindur success Kabrana Pagala Nambra in victory celebration prayer. Student Hanna celebration birthday victory la wow man bahal na साइड दे दी एक बार lots of crowding. Celebration of victory. Today, Sabi. Thousands of students are present here. Sabi. Alright, kasayte governor has it. Nagaland na governor as the it's very interesting. लंबा भी कैमरा तो क्लियर ना हो पारे ने सबले सुंदर थंगा पूरा ठीक है दी Your government to the nation. We are really inspired by your sense of nationalism and patriotism. Thank you so much. I also would love to thank ex-personals, the students, and all the general public here for your support. Terrorism. This is not to spread hatred. This is no party politics. This is Hindustan, Army, Indian, Pakistan, Bharat Sarkar, Bharat Sarkar, Bharat Sarkar, Hindustan, 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 Pakistan, 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 Indian Army, Indian Army, Indian Army, India, Bharat Mata ki Jai, Bharat
की हिंदुस्तान 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 इंडियन आर्मी इंडियन आर्मी इंडियन आर्मी इंडियन आर्मी पाकिस्तान भारत सरकार इंडियन आर्मी जिंदाबाद इंडियन आर्मी जिंदाबाद इंडियन आर्मी पाकिस्तान 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 इंडियन आर्मी भारत सरकार भारत सरकार भारत सरकार हिंदुस्तान 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 भारत माता की भारत माता की जय Manu kiman bi flag moduin nase flag volunteers kala ke mangi lawi are kiman bi flag tangu lang moduin nase Pakistan और ब्लॉक फ्लैग ला पीछे दी जाने वाला हो रे रास्ता भी ब्लॉक ना हो और इस स्पीड को इंडियन आर्मी इंडियन आर्मी इंडियन आर्मी हिंदुस्तान 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 आगे चलो पीछे चलो पीछे मनो किमान साइड की गॉल से सब बन के रिक्वेस्ट करे से मार्च अप चली दो फ्लैग ला पीछे कोई भी हिंदुस्तान हिंदुस्तान सिंदूर भारत की नारी इंडियन आर्मी वुमेन भारत माता की भारत माता की पाकिस्तान पाकिस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान इंडियन आर्मी इंडियन आर्मी इंडियन गवर्नमेंट भारत माता की भारत माता की भारत माता की बल्मिका सिंह भारत की वो फाइटर है जो भारत में घुस के भारत के एकदम ताकतवर और नारी पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान के बड़े से बड़े जगहों में जाके सारे बम गिरा के हमारे भारत का नाम रोशन किया। उन दो बेटियों के लिए दिल से सलाम है। भारत की नारी भारत की नारी हिंदुस्तान 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 इंडियन आर्मी इंडियन एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स इंडियन नेवी इंडियन नेवी इंडियन आर्मी इंडियन एयरफोर्स ताकि हिंदुस्तान इंडियन आर्मी इंडियन आर्मी इंडियन आर्मी इंडियन आर्मी पाकिस्तान 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 हिंदुस्तान 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 हेलो सर वेलकम हिंदुस्तान 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 इंडियन आर्मी इंडियन आर्मी इंडियन आर्मी इंडियन आर्मी सोफिया कुरैशी सोफिया कुरैशी सोफिया कुरैशी पाकिस्तान Our chief guest is here while he is cutting the balloons. Please. Bharat Mata ki. Our chief guest is here and he is cutting the balloons. So please give him a round of applause. Bharat Mata ki. Bharat Mata ki. Bharat Mata ki. Hindustan. Hindustan. Hindustan.
Pakistan, 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 Indian Army, Indian Army, Indian Army, Indian Army. As we are gathered here, I would love to thank our Almighty God for this auspicious day. And I also would love to thank all the general public, those who have turned up, our ex-military, our students, our general public, and especially our honorable guest, our honorable minister, Sri Jacob Jimo. Thank you for your presence and gracing us with your wonderful presence. Now, to start off this event, I would love to call upon our pastor, Sir Pastor Romeo Sumi. He is the pastor of Nagamis Baptist Church, Burma Camp. I would love to give the time to him. আমি প্ৰাৰ্থনা নকৰাকৈ ঈশ্বৰ লগা বাইকো একটা দুইটা এনেকুৱা পঢ়ি কিনে জনাই দিবলৈ মন আছে দুসৰা নিয়ম Deuteronomy chapter 20 verse 2 and 3 এনেকুৱা লিখি আছে আপনি খান লৰাই শুরু কৰিবলৈ আগে একটা পূজাৰী আগে আহি কেনে সিপাহী খানকে কবি ইজৰাইল লগা মানুহ খান শুনিবি আজি আপনি খান লৰাকে যাইছে আপনি খান লগা দুশ্মন খানকে ভয় নকৰিবি নহলে মন চিতু নহবি নহলে উল্টা পুল্টা ভাবনা নকৰিবি আপনি খান লাগা লৰাই যেহোৱা আপনি খান লগতে আছে আৰু তাই আপনি খানকে জিতাই দিবলৈ আছে Praise the Lord. God is good all the time. এতিয়া আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিব Praise the Lord. Hallelujah. So say agete jindai suke ধন্যবাদ দি আছে আজি তো সময় বনাই কেনে ৰাখা প্ৰভু ঈশ্বৰ ত্ৰিৰংগা যাত্ৰা অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ ইটো প্ৰগ্ৰাম বনাই কেনে ৰাখা নিচিনা আজি এতে পাব্লিক আৰু লিডাৰ সব আহি কেনে জমা কৰিবলৈ পাৰা কাৰণে আপোনাকে ধন্যবাদ দি আছে দেই প্ৰভু ঈশ্বৰ হালেলুয়া যি কাম শুরু কৰিবলৈ টাইম দিয়ে আপনি লগা নাম নললে আমি গান জিতিবলৈ নহয় আমি গান পাৰিবলৈ নহয় ইটো কাৰণে এতিয়া আমি গান ইয়াতে পৰা যাত্ৰা কৰি কেনে সিদ্ধান্ত যাবলৈ আছে ও ঈশ্বৰ আপনি আগে পিছা কৰি দিবি দেই আজি কিমান জনবা ইটো লগা যাত্ৰাতে সাপোর্ট কৰি কেনে আহি আছে তাই কাৰণে বি ধন্যবাদ দি আছে আৰু ইটো তাই কাৰণ লগা জীৱনটো দিছে তাই কাৰণ কাৰণে বি আমি গান মন বিলাই কেনে চলে দি আছে দেই তাই কাৰণ পৰিবাৰ লগতে আপনি মন ডাঙৰ বনাই দিবে তাকাম পৰিবাৰ লগতে শান্তি আৰাম দিবে তাই কামৰা আমি গান মাদাৰলেণ্ড নিবি ইটো কাৰণে আমি গান ঘৰতে Thank you, Pastor. Now I would love to give the time to our Honorable Minister, Sri Jacob, to say a few words. I thank all of you on behalf of our government, heading to the clarion call of the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. India is a peaceful nation and we had always believed in non-violence and we had followed the policy of peaceful coexistence with our neighbors and with the world since time immemorial. However, this time the integrity and sovereignty of a nation was intruded upon by the terrorists in our nation. No sane country will remain quiet when its citizens have been attacked and killed in a broad daylight. And therefore, we salute. Today we are having this yatra to honor and remember our armed forces who had fought for our nation day and night, protecting our motherland, keeping us all safe. This is the honor to our special forces on land, air
and sea. And therefore we're having this yatra in remembrance of our armed forces. The whole nation joined hands with our security forces and so the state of Nagaland. On behalf of the state of Nagaland, on behalf of the Honorable Chief Minister Mr. Nefi Rioji, all of us are participating in today's yatra of the Operation Sindhu. So I wish all of us to express our solidarity with our government and our armed forces. And this is a message I would like to pass to all of you. Thank you. Operation Sindoor! Operation Sindoor! Operation Sindoor! Hindustan! 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 Pakistan! 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 We will be starting our march in a few minutes, so I request all the general public and all the participants. Hindustan! 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 Indian Army! Indian Army! Bharat Sarkar! Bharat Sarkar! Bharat Sarkar! Pakistan! 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 Hindustan! 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 Bharat Sarkar! Bharat Sarkar! गिरु दे आराम से nih ay durbi na olap side jabi na olap side jabi Ada female teachers? olap side jabi na Black Kunibi.
अरे टैक्सीगन स्टोरेज खत्म हो गया बोले 어버 어버 Last point.